Nga na blue. Nga na ay polka dots. And 1, 2, 3. Okay, dili tayo magsugod. Ate, what's your name? Naki. Join Jillian on the stage, please. I spy something white. I spy something white. Not yet. Wala pa. I spy something white. I spy something na pwedeng itrapo nga white. I spy something white nga gipilo nga pwedeng itrapo. And go! Very good. What's your name, Kuya? Linwell. Okay, Linwell, join Jillian on the stage, please. Uy, pakpakan nato sila. Atong first 3 winners. Okay. Oh, may awarding ceremony tayo. Oh, please stand here. Ayan. Asa si James? James. Susunod sa inahan. James! James, dali na kayo mag-ice cream na ta. Dali na nani. Dali na! Na, mag-picture sa na para na ay ice cream. Ikaw. Mag-umay nani. Aning tanan. Dito sa tayo. Mag-ice cream taon niya. Dali. Mag-umay nani. Mag-ice cream ta. Aning tanan. Sige na, mag-ice cream taon niya. Picture with your friends. Dali. Okay. Wow. Na-shy pose. Pakpaka natin sila again. Palihog. Okay. So, pamong tulo, mangita mo o kauban. So, dapat sa inyong group kay 4 mo kabuok para sa to ang next game. Sige daw, be? Magdula ta. Next game na to kay team siya. Teamwork by team. Okay lang ba? Okay, let's go! Kisay ka na makipart-partner ni Lemuel, ni Jillian,